Hello guys! Welcome to my vlog, Kuya Jess Mix Vlog. Please like, share, and subscribe. Ngayon is humba guys, ayan o. Ito banana blossom guys. Humba tayo ngayon guys. Banana blossom ito. Tapos ito guys yung pata natin. Ayan. Pata natin. So gawin natin humba. Ayan o guys. Yan ang menu natin. So i-pressure cooker natin to guys, pero ang ano natin is pag sama-samahin na lang natin guys dito. Ayan o. I-ano natin mamaya sa pressure cooker para mabilis. Ayan guys, so tapos i-ano na natin yung yan guys, tapos yung banana blossom guys. Ito. Kami open nga. Ito. Banana blossom. Pakuha nga po ng isang ano? Nang? Ito, crack paper. Nang? Crack paper. Yan guys. Iyan na natin yung banana blossom. Nasa lang yun. Ito yung nasa taas pa ano. Ay di, mayroon dyan nata. Magbukas ka nga. Mayroon yung sa ano, plastic. Oh. Kausapin muna sila EJ. My marshmallow. Just stop. Guys. Kumba natin guys. Hey, can I drink daddy soda? Nope. Special. Special soda. What? Because of this? Hey, can you tell me what this marshmallow's name? Do you know marshmallow? Do you know what's the name? What's this? Lagyan natin guys ng konting tubig guys. Ayan. It's not good. Hello guys, salamat po. Yung guys, yung paggumba natin. Yan ah. Tapos ililipat natin yan guys ano, sa pressure cooker mamaya guys para mabilis siya maluto. Guys, nilipat na natin sa pressure cooker guys. So ayan na guys, i-set up na natin. Yan guys, oh. Lagyan natin ng konting ano yan, konting asukal guys. So, yan na natin sa pressure cooker guys. Lagyan natin ng konting MSG guys. Ano natin guys. So yan na natin guys, kagad ng naka-on na siya guys. Function number 20 guys. Ano yan guys, yung pangano niya yan o. So pag sipol niyan guys, kapag sumipol na siya, saka tayo magbilang ng 15 minutes lang guys kapag sumipol na po siya. So yan muna siya guys.
Yan guys, start na siya ng pagsipol guys. So simula nang sumipol siya, 15 minutes guys. So pasipol na siya guys. Yan guys. Ang purpose natin guys para mapabilis guys yung mapabilis yung pagluto natin, kasi patayan medyo matigas ng matagal. Ay sa 28 minutes na guys. So pahinaan muna natin guys. Pahinaan muna natin. Ayan guys, oh. Tapos guys, iano natin ito guys para mabilis. Ayan, oh guys, oh. Gagawin natin guys para mabilis. Para mabilis natin guys, kasi kapag ito ganyan, so gagawin natin guys, bubuhusan natin to para mawala yung pressure nya. Ayan, buhusan natin ng ganyan para mabilis natin mabuksan siya. Yan lang ang gagawin natin guys. So yan, lumalabas na yung nya. Ayan, diba? Ganun lang guys, para para hindi tingnan mo. Ayan na, di ba? So makikita na natin guys yung laman sa loob. Ayan na guys, 28 minutes lang yan guys. Ayan. Di ba? So ibabalik natin siya guys doon ulit. Tingnan natin guys. Ayan, lambot na siya guys, ayan, ayan na guys. So tikman na lang natin guys kung anong lasa. Okay naman siya guys. So palakasan na natin guys. Ayan na, so mabango na siya guys. Yan na, meron siyang banana blossom. Ayan guys, so lagyan natin guys ng konting asukal guys yung humba natin. So kanina guys, hindi natin nalagyan ng bay leaf. So lalagyan natin.
Yan na guys, so lipat natin dito guys na mas maliit. Ayan guys. Yan na guys yung ano natin. Anuin lang natin guys ng konti. Tama lang yung lambot niya guys. Meron siya guys banana blossom guys. May laurel at saka nilagyan natin ng konting ano. Abot na ako ng soka, saglit. Saan? Bida pa kami, kasi di ba pinahin? Guys, hindi ko pa pala nalalagyan ng suka guys. So, lagyan natin guys. Ayan. Yan na guys, nangangamoy. Humba na guys, humba. Humba guys, lagyan natin ng peanut guys, humba.
Final guys, final. Lagyan natin ng konting oil guys. Malambot na guys ha. Mas malinamnam na siya guys.